पिछले प्रोग्राम में आया तो अकेला नहीं था, छोटा बास में मक्की साहब भी साथ थे और बहुत सारे लोगों को याद है कि मरोड़ के चक्कों के नाम और मरोड़ का और फोटा बास का सारा तारुफ उन्होंने बैठ के करवाया और पाकिस्तान और इसके मसाइल और इसके हल के ऊपर एक शेर हासिल गुफ्तगू की। अभी रमजान का शेड्यूल हम बना रहे तो बार बार ये सोचते हैं, मुझे याद है कि पिछले रमजान में उनकी तबीयत नासाज थी तो हमजा उनको कह रहे थे कि आपने आना है और वो उसी तबीयत की नासाजगी के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए थे, प्रोग्राम करके बहुत खुश हुए थे जिला बहावल नगर में। मैं कुछ और चीजें सोच रहा हूँ, आपका अभी कुरान कराम ने तशरीफ लाना है, तिलावत करेंगे, आपको कुरान सुनाएंगे, रूह को ताज़ा करेंगे, ईमान को जला बख्शेंगे, हमारे दिलों का जंग उतारने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह के करीब करने की कोशिश करेंगे अल्लाह की तौफीक से। ये बच्चे हमारे बच्चों जैसे ही हैं मगर कुछ मुख्तलिफ है। हमारे बच्चों के एजाज और डिग्रियां और हैं और इनका एजाज और डिग्री कुछ और है। मैं दुनिया की तालीम के खिलाफ नहीं हूं, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का दुश्मन नहीं हूं, मगर जो बच्चा कुरान पढ़े बगैर कॉलेज में चला गया, खसीरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया आखिरत का नुकसान कर गया। जिस बच्चे को यूनिवर्सिटी मिल गई और उसे कुरान मजीद समझ नहीं आता, दुनिया के सारे उलूम, फनून, जुबानें, टेक्निक सब उसको मालूम है और कुरान मजीद पढ़ा जाए और उसे समझ ना आए, इसका अभी थोड़ी देर बाद एक नक्शा बनने वाला है। मैं शायद 10-12 दिन पहले खाने वाला आया तो किरात कॉन्फ्रेंस थी, ऐसे कुरान कराम तशरीफ लाए मिस्री। अल्लाह की कुदरत की मेरी तकरीर पहले थी और मैं क्या बैठा कि कुरान समझ नहीं आता तो कारी साहब पढ़ते अल कारिया तुमल कारिया वमा अदराका मल कारिया, तो लोग सुनने वाले क्या कहते हैं, बोले ना, हाँ सुभान अल्लाह। इदा बक़ातिल बाक़िया लैसा लिबक़ातिहा कादिबा अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा, वो पढ़ रहा है अल हाक़्क़ु बित्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सुनने वाले ने क्या कहना? मुझे लगता है कि जमीन फट जाएगी और आसमान टूट जाएगा, हम गर्क हो जाएंगे। ये कुरान सुनने वाले अल्लाह को खुश कर रहे हैं कि नाराज कर रहे हैं? हमारी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रहमत की आयतें आती तो अल्लाह ताला से तलब करते और जब अजाब की आयतें आती तो अल्लाह ताला से पनाह मांगते थे। मगर ये उनके लिए जिनको समझ आए। अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान पे फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर क्यों नहीं करते, समझते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लगे? जिनको कुरान समझ नहीं आता उनके दिलों पे ताले लगे। अभी कारी साहब पढ़ रहे थे नूह अलैहिस्सलाम के और उनके बेटे का मुकालमा चल रहा था। वो कह रहा था मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और लहरें आ रही थी और वो कह रहे थे कि कश्ती में आ जा, आज इस कश्ती के सिवा कोई चीज नहीं है। और अल्लाह ताला दूर होने के बावजूद उन बाप बेटे की गुफ्तगू करा रहे थे। क्या वाकई समझ आ रही थी? कितने लोगों को पता है कि कारी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो थी क्या? अभी तरावी शुरू हो जाएगी, अल्लाह खैर रखे, 10-12 दिन की बात है। तरावी पढ़ने वाले ज्यादा या थोड़े? अब तो हाफिज भी थोड़े और अल्लाह हाफिज ज्यादा हाफिज है कि ज्यादा अल्लाह हाफिज है? अल्लाह ही हाफिज। उनसे पूछो कि रमजान में कुरान पढ़ते, मुझे तकलीफ बहुत है। मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहूंगा, बाकी मुअज़्ज़िज़ीन है, मुक़र्रिरीन है, वो आपसे बातें करेंगे। मुझे रमजान की आमद से पहले, क्योंकि बहुत सारे हमारे कारकुन हैं, साथी हैं, मसूलीन हैं, हम घर में बैठे अपने लोगों में बैठे, तो मैं तकल्लुफ़ात में नहीं रहना चाहता, कुछ दिल की बातें कहना चाहता हूँ। मालूम नहीं कि जिंदगी दोबारा मिले नहीं मिले। ये रमजान बहुत सारे लोगों के लिए आएगा, मगर बहुत सारे लोग इस रमजान से पहले जा चुके हैं। मुझसे मक्की साहब ने हॉस्पिटल में बात की
کہتے ہیں عبدالروف اس رمضان میں خوب شیڈول چلائیں گے انشاءاللہ، دوڑوں گا. ان کی نیت کا اجر اللہ نے ان کو دے دیا، مگر وقت اس سے پہلے معلوم نہیں کب. آج ہمارے بہاول نگر کے، میں بہاول نگر آتا ہوں، کتنے مسئلے. آج میں چشتیاں سے آ رہا تھا تو گنے کی ٹرالیاں آ رہی تھی اور بغیر لائٹوں کے چل رہی تھی، تو میں اپنے گاڑی چلانے والی بھائی کو کہہ رہا تھا یار دھیان سے گاڑی چلانا، ابو عمر شبیر بھائی کا میں اس کو سمجھا رہا نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بہت چیزیں میرے سامنے ہیں، کل تھے اور آج نہیں ہیں، اور آج والے کل. 2025 کا رمضان ہے، 2050 کے رمضان میں کون ہوگا 25 سال پہلے؟ یہ جن بچوں نے شیلڈیں ویلڈیں لی ہیں ان میں سے کوئی بچے گا؟ یہ جو اوپر کرسیوں میں بیٹھے اکا دکا ہی رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی زیادہ عمر کتنی ہوگی؟ 60 سے 70 سال، اتنی عمر ہے میری امت کی. کوئی اس سے آگے جائے گا. اور پاکستان کی تو ایوریج لائف ویسے بھی 57 مردوں کی اور 53 عورتوں کی ہے. اور اب شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک بوڑھوں کو ہو رہا ہے، جوانوں کو ٹو ینگ، فل جوانوں کو اس وقت ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. اور وہ ہارٹ اٹیک ان کو واپس، اتنی تیزی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت دے. گھر میں بیٹھے ہو تو خوشیاں ہوتی ہیں، 2 دن ہاسپٹل میں جائیں تو ایسے لگتا ہے ساری دنیا کہاں ہے. ہاسپٹل، بیماریاں ایسی ہیں. وہ آتا ہے نا کہ جب برائی عام ہو جائے گی، گناہ عام ہو جائے گا، بے پردگی فحاشی عام ہو جائے گی، ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تم سے پہلے لوگوں نے اس کا نام بھی، وہ بیماریاں بھی نہیں پتا، ان کے نام بھی نہیں پتا جب گناہ عام ہو جائے. تو آئیں میں آپ سے قرآن مجید ہی کی بات کروں. کیا یہ قرآن بچے پڑھ رہے ہیں؟ ابھی قرآن کرام آ کے قرآن مجید پڑھیں گے، صرف بابا ماشاءاللہ سبحان اللہ ہی چلے گا؟ یا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسرت 2 بندوں پہ جائز ہے. ایک اللہ تعالیٰ جس کو قرآن دے اور وہ قرآن پڑھے، اور بندہ کہے یا اللہ تو ایسے مجھے بھی قرآن دیتا اور میں بھی راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھتا. ہم رات کو قرآن پڑھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں. کلیئرلی بات کریں، ہماری رمضان کی راتیں بھی قرآن پڑھنے میں گزرے گی یا موبائل میں؟ اعتکاف میں بیٹھنے والا بھی ہم سے آ کے پوچھتا ہے کہ چارجر ہوگا اور وائی فائی کی سہولت؟ مفتیوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں جی موبائل چلانا جائز ہے؟ میں نے خود مسجدوں میں دیکھا تراویح آگے ہو رہی ہوتی ہے اور یوٹیوب کے ڈرامے کہاں لگے ہوتے ہیں؟ مسجد سے باہر نہیں، مسجد کے اندر ہی بچوں کو کارٹون دے کے مسجد میں بٹھایا ہوتا ہے. بیٹے میں تراویح پڑھ لوں، تو کیا کر؟ تو کارٹون دیکھے. چلے گا نہیں، یہ چلے گا نہیں. اعتکاف میں بیٹھے سارا دن فیس بک پہ گزار دیتے ہیں، اللہ کی کتاب میں نہیں گزارتے. ابھی رمضان آیا کیا آیا، رہ گئے چند دن. 11 مہینے میں سے 11 دن رہ گئے رمضان سے. رمضان تک کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ بار بار تو خود ہے بولا 11 مہینے. دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی اپنے آپ کو پوچھوں اور آپ بھی اپنے آپ کو پوچھیں کتنی دفعہ قرآن پڑھا؟ کیا تہجد میں قرآن پڑھنا میری عادت ہے، میری عبادت ہے، یا صرف یہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ بچوں نے یہ کر دیا، یہ خوشی بڑی معمولی ہے. ماں باپ کو خوشی ہے کہ میرے بچوں کو کچھ انعام مل گیا، جن کو سائیکل ملی وہ اور خوش ہو گئے، جن کو موٹر سائیکل ملی کچھ اور خوش ہو گئے. خوشی تو اس دن ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو عزت کا لباس پہنائے گا. اور جس دن اس طالب علم کو حافظ قرآن کو کہے گا پڑھنا شروع کر اور چڑھنا شروع کر، جہاں تیری آیتیں مکمل ہوگی وہی تیری جنت ہے. اور یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. تو حسرت اس کے اوپر، یا اللہ جس کو قرآن ملے اور وہ راتوں کو پڑھے، اور بندہ کہے یا اللہ یہ قرآن مجھے بھی ملتا اور میں رات کو اس کو پڑھتا. اور کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور بندہ کہے یا اللہ یہ مال مجھے بھی ملتا اور میں بھی اسی طرح تیرے راستے میں. مال دنیا بنانے کے لیے لینا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے؟
अल्लाह ताला मैंने कोठी दे दे, अल्लाह ताला मैंने अगर मुकद्दर में तो मिल जाएगी। फिक्र नहीं करें, दुनिया ना मांगे, दुनिया ना मांगे, ये तो बहुत मामूली चीजें। तकबीर उलाही की बात करूं, बच्चों प्यारों, मैं आपको से कहता हूं, मैंने भी ये काम करवाए हुए हैं। हमने अपनी मस्जिद के सब बच्चों को, तकरीबन 35 बच्चों ने क्वालिफाई किया था तकबीर उलाही में, हमने सबको 35 को साइकिल दी थी। उस दौर में हमारा कोई उसमें 10 लाख रुपए के करीब लगा। तो मेरे नमाजी मुझसे लड़ने लगे मस्जिद में, मोहल्ले वाले, हम सब 10 लाख की साइकिल बांटते हैं। तो मैंने कहा हम वो लोग हैं जो मस्जिद की ईंटों, पत्थरों, खिड़कियों, दरवाजों, टूटियों, मार्बल पे 10 करोड़ लगा देते हैं और नमाजी बनाने के लिए 10 लाख भी। मस्जिद की बिल्डिंग पे ज्यादा पैसे लगाते हैं नमाजी बनाने पे। हमारी हुकूमतों का भी ये मसला है। हॉस्पिटल बनाने में अरबों रुपए लगाएंगे और पैरासिटामोल की गोली कहां से मिलेगी? मेडिकल स्टोर से। बिल्डिंग पे पैसा लगाएंगे, मरीज पे पैसा नहीं लगाएंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने पे अरबों रुपए लगाएंगे और फीस ना देने की वजह से कितने बच्चे स्कूल छोड़ेंगे? किताब और सेमेस्टर की वजह से स्टूडेंट पे नहीं खर्च करना, ईंटों पत्थरों पे खर्च करना है। हुकूमतों का भी यही मामला है और हम सब का भी मामला। हम मस्जिद की ईंट, पत्थर, लोहे पे पैसा ज्यादा लगाते हैं, नमाजी पे। मेरे नबी की मस्जिद तो कच्ची थी। अबू सईद खुदरी कहते ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बादल का टुकड़ा आया, खजूरों का छप्पर था, बरसने लगा, सारी मस्जिद कीचड़ बन गई, सारी मस्जिद गारे से भर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे थे और सारा रुखे अनवर, सारा चेहरा मुबारक गारे से भरा हुआ। कहते हैं लैलतुल कदर की रात थी, लैलतुल कदर की रात थी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो सारे का सारा चेहरा कीचड़ के अंदर था। मस्जिद कच्ची थी और नमाजी, बोले नमाजी पक्के थे। मस्जिद खजूरों का छप्पर था, ईमान पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की और नमाजी। तकलीफ है मुझे, बहुत बहुत दुख की बातें। पहली फजर में मस्जिदों में जगह नहीं मिलेगी। ओहो हो, रमजान की पहली फजर आ जाए। जो रमजान में फजर पढ़ने के लिए आएंगे, आजकल फजर माफ है। और इन बच्चों से भी पूछता हूँ, बेटा तकबीर उला का कोर्स खत्म हुए कितने दिन हुए? हाँ? कल ईशा में खत्म हुआ। मैं पूछना नहीं चाहता मगर इंशाल्लाह तजुर्बे से कहता हूं, आज कईयों की रही होगी, आज कईयों की रही होगी, कल तक सबकी दौड़ लगी होगी। और आने तक तकबीर उला 40 दिन की आदत के लिए थी। तकबीर उला शुरू कब होनी है? 40 दिन तो आदत बनाने के लिए थी, आगाज तो अब है। मगर तजर्बा ये कहता है जब तक साइकिल की दौड़ रहती तकबीर उला पूरी रहती है और जब साइकिल बिन हो जाती है तो तकबीर उला हार जाती है। जिस दिन साइकिल जीती जाती है तकबीर उला, और मुझे बच्चों से गिरा नहीं, ये तो छोटे हैं, इनको नमाज के लिए किसने कहना था? 7 साल का हो जाए तो इसको नमाज का कहेगा और 10 साल का हो जाए तो सख्ती। ये बच्चे भी स्कूल खुद नहीं जाते, इनको भेजा जाता है। ये बच्चे ट्यूशन खुद नहीं जाते, इनको भेजा जाता है। ये बच्चे यूनिवर्सिटी खुद नहीं जाते, इनको भेजा जाता है। इनके खर्चे उठाए जाते हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट, इनका खाना पीना, इनकी चीजों के बंदोबस्त किए जाते हैं। कौन बच्चे को फजर में भेजेगा? जो खुद जाएगा या कोई और जाएगा? जिसकी फजर खुद सोतों में गुजर जाए। और मैं इन बच्चों को खुशकिस्मत समझता हूँ। 50 बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया, कमाल हो गया। इनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। बेटा बाद में बातें करते, छोटे बच्चे बाद में करते हैं, थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। तो इनके ऊपर नहीं, हमने भी जमात में अमीर साहब ने बहुत 40 दिन करके तकबीर उला का जोर दिया था 6-7 साल पहले, पूरी करनी पड़ी मगर 4-5 दफा ड्रॉप हुई तो फिर पूरी हुई। छोटों की करनी आसान और बड़ों की करनी,
یہ حدیث بچوں کے لیے کہ جو آدمی 40 دن کی تکبیر اولا سے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دے گا، جہنم سے بری ہونے کا اور نفاق سے، منافقت سے بری ہونے کا۔ اگر بڑے شروع کرنے کی کوشش کریں، آج کیا تاریخ ہوگی؟ آج دوسری بتایا کرو، یہ مجھے بتائیں۔ 19 ہوگی، شعبان کی 19 ہوگی نا؟ اور مجھے ایگزیکٹ خود یاد نہیں کہ آج 17 ہو گئی شعبان کی، 18 شروع ہو گئی، میں 18 کہہ رہا تھا، 18 ہو گئی۔ اگر صبح سے شروع کریں تو انشاءاللہ عید تک کتنے دن ہو جائیں گے؟ بولے تو صحیح، اگر صبح سے شروع کریں تو عید کی نماز تک کتنے ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں جو اس پہ وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے نہیں اللہ سے، کہ چل یار آج کی رات اسی پہ وعدہ کرتا ہوں کہ 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ چلے ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ نیچے کر دینا۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، بلا وجہ نہیں کرنا، جو یہ دل سے تہیہ کرتے ہیں کہ واقعی کریں گے، وہ ہاتھ، جس کو پتہ نہیں کہ میں اتنے کری جانا، میں کری پڑھنے جانے، وہ رہنے دیں۔ جو سمجھتے کہ وہ کر لیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو پورا کر، یا اللہ یہ تیرے اختیار میں ہے، یا اللہ تیرے بندوں نے عہد کیا ہے ان کی مدد فرمانا، اے اللہ ہماری مدد فرمانا، اے اللہ ایسے ہی کر دے، اے اللہ ہماری سستیوں کو دور کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو دور کر دینا، اے اللہ شیطان کو ہم سے دور کر دینا، ہمیں شیطان سے یا اللہ اس نے کرنے نہیں دینا، تو کرا دینا، اے اللہ اس نے ہمیں پھنسا لینا ہے، تو ہمیں بچا لینا، اے اللہ وہ ہمیں ہمیشہ پھنساتا ہے اور ہمیشہ بچاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے، اس نے تو قسم کھائی ہے، اے اللہ اس نے تو تیری قسم کھائی ہے، تیری عزت کی قسم کھائی ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مگر تو نے ہی کہا ہے جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی ہوں گے، وہ تیرے نہیں ہوں گے، جو میرے ہوں گے وہ میرے ہوں گے، ابلیس وہ تیرے نہیں ہوں گے، یا اللہ ہم تیرے ہیں تو ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ ہم تیرے ہیں تو ہمیں اپنا بنا دے۔ رمضان کی کوئی تیاری کریں گے انشاءاللہ، تو میں نے پوچھا پورا سال بیت گیا ہوگا اور کئی بھائیوں بیٹوں نے، میری بیٹیوں نے، میری بہنوں نے، میری ماؤں نے سال میں ایک دفعہ بھی قرآن پڑھا؟ اس پہ ہاتھ نہیں کھڑا کراؤں گا، مشکل ہو جائے گی۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی اسلام آباد، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ، بہت دفعہ میں نے بتایا پہلے بھی، کہ رمضان میں تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ رمضان کے علاوہ قرآن پڑھا کریں، یا رمضان میں قرآن پڑھتے رمضان کے علاوہ بھی قرآن پڑھا کریں۔ تو ایک کالج کا بچہ مجھے بعد میں ملا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ، بالکل سیدھا سا کہنے لگا آپ کو کس نے کہا رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ تو اس کے بعد میں اس فکر میں لگ گیا، اور بہت سارے بھائیوں کو پتا ہے کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ مجھے جہاں بھی توفیق دیتے ہیں، میں جاتا ہوں اور تقریر کرتا ہوں، درس دیتا ہوں، تو لازمی پوچھتا ہوں کہ آج 12واں روزہ ہے اور 12واں پارہ کس کا ہے؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ 20% لوگوں کے پارے اور روزے پورے ہوتے ہیں، 80% لوگوں کے روزے پورے اور پارے؟ اس رمضان کا کیا پروگرام ہے؟ رمضان میں کیا آج سے؟ میری بہاول نگر کے بہت کلپ آپ چلاتے ہیں، طلبہ کا سیمینار کی کب آیا تھا کہ توبہ کر لو، بے شمار لوگ قبروں میں وہ چلے گئے جو کل کہہ رہے تھے کل سے توبہ کریں گے، بے شمار لوگ قبرستانوں میں جا کے دفن ہو گئے جو توبہ کب کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی مولوی ہوں، میرے جیسے بہت سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں۔ رمضان شریف کے جمعوں میں ایک جمعہ ہر مسجد میں کس ٹاپک پہ ہوتا ہے؟ بولیں، توبہ، استغفار، بخشش، گناہوں کی معافی، اس کے اوپر ہر رمضان میں ایک جمعہ ہر مولوی نے میرے سمیت طے کیا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ زور بھی لگاتا ہے، نبی عبادی قل یا عبادی الذی فقلت استغفروا ربکم یا قوم استغفروا، یہ وہ بہت کچھ کہتا ہے۔ توبہ کا پروگرام ہے، توبہ تسبیح کا نام ہے، گناہ چھوڑنے کا نام ہے، بولیں، توبہ کا مقصد تسبیح کرنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے۔ تسبیح ہوتی رہے، گناہ نہ چھوڑے تو یہ کون سی توبہ ہے؟
استغفار تو بخشش طلب کرنے کا ہے. اے اللہ پچھلے تو معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کرتا. توبہ تو جس نے 100 قتل کیے تھے اس کو کیا کہا؟ گناہوں کی بستی چھوڑ دے اور نیک لوگوں میں. گناہوں سے نیکی کے سفر کو توبہ کہتے ہیں. رستے میں فوت ہوا تھا، جنت میں گیا تھا، 100 کا قاتل تھا. کیا گناہوں کے چھوڑنے کا پروگرام بن گیا؟ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ سوچ لیں. اگر نمازیں ادھوری، میں نے کہا پہلی فجر میں مسجد بھری ہوگی، جو پہلی فجر میں بھرے گی 18 شعبان کو کیوں خالی ہے؟ یہ جمعے 2 آئیں گے تامے تامے مسلمان، اور رمضان کا پہلا جمعہ آئے گا تو ایسا لگے گا سارا ملک کیا ہو گیا، انقلاب ہی آ گیا کوئی. اور جیسے ہی رمضان بیتے گا اور شوال کا پہلا جمعہ آئے گا، مسجد خالی. یکم رمضان میں مسجد بھرے گی اور یکم شوال عید کے دن مسجد. یہ اسلام ہے یہ مذاق ہے؟ بولے یہ تو میں اور اس سے اگلی بات کہتا ہوں. زندگی گزر گئی آپ کے ساتھ انہی کاموں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، شادی حالوں میں، افطاری کے پروگرام میں جاتے ہیں، درس، نصیحت، پکوڑے، سموسے، کھجورے، دہی بڑے، فروٹ چاٹ سب چلتا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی بھی کچھ کی افطاری کھجور سے ہوتی ہے اور کچھ کی سگریٹ سے ہوتی ہے. کبھی دیکھا کہ جن کی افطاری کس سے ہوتی ہے؟ اعتکاف میں واش روم میں بھاگے جاتے ہیں نماز سے پہلے. کیوں؟ ان کا سب کچھ آف ہوا ہوتا ہے، جب تک دھواں نہیں نکلتا وہ سٹارٹ نہیں ہوتے. جس طرح ٹریکٹر کا دھواں نکلتا تو سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا بھی دھواں نکلے تو وہ چھوڑ دو. اللہ واسطے چھوڑ دو، چھوڑ دو. میں تو اس سے خوفناک بات کہنے لگا ہوں. افطاری میں 500 لوگ ہوں گے اور نماز مغرب میں اسی ہال میں مغرب کی نماز ہوگی، اسی افطاری کے پروگرام میں نماز مغرب ہوگی. 500 میں سے 45 لوگ نماز پڑھیں گے، 455 افطاری میں آئے 10 سننے والے، تقویٰ، ایمان، توبہ، جہاد کی باتیں سننے والے نماز نہیں پڑھیں گے. ہم لوگ سحریاں بھی کراتے ہیں، افطاریاں بھی کراتے ہیں. آپ بلیو کریں گے مسجد میں افطاری کرائیں، مسجد میں افطاری کرائیں، دسترخوان لگائیں، مزدور بلائیں، کسان بلائیں، ان کو بہترین درس دیں، بہترین کھانا کھلائیں. نماز مغرب ہوگی، وہ کہیں کہ مسجد کا دروازہ کھولو، گلی کا دروازہ کھولو. میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں. 2000 بندوں کی افطاری ہوئی، 200 بندوں نے نماز پڑھی، 1800 بندہ واپس چلا گیا. تو کیا یہ رمضان ٹھیک ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہماری عورتوں کا رمضان شریف میں قرآن پڑھنے کا، ہم تو اپنے سلف صالحین کو پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں رمضان آ گیا، اب تو 2 ہی باتیں ہوں گی، یا لوگوں کو کھانا کھلائیں گے یا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. ہمارے ہاں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ، کھانا کھلانا زیادہ، یا کھانا کھانا زیادہ. ظہر سے پکانے لگیں گی، مغرب تک پکائی جائیں گی، مغرب پڑھ کے فارغ ہوگی، سحری تک پکائی جائیں گی. کتنے ہی لوگ ہیں جن کی 11 رکعت نماز، میں تو فرضوں پہ پھنسا پڑا ہوں. 11 رکعت تہجد پڑھنا معمول ہے؟ کہتا رمضان کے علاوہ پڑھ لیتا ہوں یار، میں رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا ہوں. ہاں ایک وقت تھا ہم پہ، میں اپنے جماعت کے پرانے ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں، ہم ایسے نہیں تھے. ہماری جیبوں میں موبائل نہیں ہوتے تھے، زپ والے قرآن ہوتے تھے، سبز، سنہری، نیلے، سرخ. کسی کو یاد ہے؟ اور ذرا بھی وقت ملتا تو ہم اس قرآن کو کھول کے کسی پہاڑ پہ، کسی پتھر پہ، مظفر آباد میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ، کسی درخت پہ ٹیک لگا کے، کسی ٹین کی چھت کی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اور پوری مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ یاد آیا کسی کو؟ میلے کچیلے کپڑے ہیں، پھٹی ہوئی جرابیں ہیں، پسینوں میں شرابور ہیں، اور 10 منٹ بھی میسر آئے تو کیا کر رہے تھے؟ اور تہجد کا وقت ہے، فجر ہونے میں 1.5 گھنٹہ ہے، پوری مسجد سستیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور قرآن مجید بھیگے ہوئے. وہ وقت یاد ہے کسی کو؟ ایک اور وقت پوچھتا ہوں، پیر اور جمعرات کو
मेरे साथियों को लोग पानी नहीं पिलाते थे, उनको चाय नहीं पूछते थे, दोपहर के वक्त किसी के दफ्तर घर में जाते थे, वो खाना ऑफर नहीं करता था। क्यों? पूरे साल में, रमजान में नहीं, पूरे साल में। क्यों? उसे मालूम था कि इनका क्या है, रोजा है। मेरे मरकज में ऐलान होता था सुबह शहरी का बंदोबस्त होगा, और मेरे मरकज में ऐलान होता था कि इफ्तारी का बंदोबस्त होगा। हम वही हैं, बदलना नहीं है इंशाअल्लाह ताला। हमने रवाज नहीं अपनाए, हमने दीन अपनाया, और हम जिस कदर दीन पे पुख्ता होंगे अल्लाह की मदद उसी कदर ज्यादा आएगी। और अगर हम दीन में कमजोर हो गए तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा। एक हमारा रब है जो हमारा मददगार है, हमें उसकी मदद चाहिए, और उसकी मदद के लिए उसकी इबादत करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। कहें इंशाअल्लाह। अपने कुरान की तिलावत, अपने रोजों की इबादत, अपने रिस्क का सही करना। मैं खुली खुली बातें कर रहा हूं। जिनके रिस्क हराम है, मिलावट, झूठ, बेईमानी, कम तोलना, सूद के पैसे, झूठ के पैसे, किसी की चीज दबा जाना, किसी की मजदूरी खा जाना, मिलावट कर करके चीजें बेचना, नहीं चलेगा। ना दुआएं कबूल होंगी, ना इबादतें कबूल होंगी, ना अल्लाह की रहमत आएगी। फरमाया लंबा सफर करके आता है, मट्टी में अटा हुआ है, लंबे सफर से आया, बाल बिखरे, और कहता है या रब या रब या रब। अल्लाह ताला उसकी क्यों सुनेगा? जो उसने खाया तो हराम, जो उसने पिया तो हराम, जो उसने पहना तो हराम, जिस लुक्मे पे उसके बदन की परवरिश हुई वो हराम है। हराम वालों की दुआएं अल्लाह ताला नहीं सुनता। रमजान से पहले अगर रिस्क में कोई फर्क है तो दे दे। भाई, एक और बारीक सी बात है, अगर अब्बा फौत हो गए तो बहनों को हिस्सा दे दीजिए। अगर अब्बा फौत हो गए तो बहनों को कुछ नहीं बिगड़ता। जिस अल्लाह ने दिया है बहुत देगा, किसी का हक मत खाएं। बहुत सारे लोग हमारी बरादरी में जब बैठते हैं, हम तो बहनों के घर पानी भी नहीं पीते। भाई, हम तो बड़े खानदानी लोग हैं, हम तो बहनों के घर के पानी के भी रवादार नहीं। मैंने कहा तुमने बहनों के घर का क्यों पानी पीना? सारी जायदाद खा गए हो, अभी तुमने पानी भी पीना? हम बहुत इज्जत वाले, कभी बहन के घर में पानी का घूंट भी, सारी जायदाद का घूंट भर गए हैं और अभी पानी का एहसान। बात आ जाए, बात आ जाए। लड़े हुए तो क्या करें? हर पीर जुमेरात को अल्लाह को अमल पेश होते हैं। अल्लाह ताला हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया हो, जो आपस में लड़े हो। अल्लाह ताला कहता है इनके अमाल को पेंडिंग कर दो, अभी दाखिले दफ्तर कर दो, हत्ता के सुलह कर ले, हत्ता के सुलह कर ले, हत्ता के सुलह कर ले। इनका अमल मैं देखूंगा नहीं। अमल आसमान पे जा रहे हैं और अल्लाह ताला उनको रुकवा रहा है। मैं इसको नहीं देखता कि लड़े हैं, सुलह कर ले, चले जाए उसके घर में। भाई है, चचा है, ताया है, हमसाया है, दोस्त है, या तू नाराज है, मैं तेरे पास आया। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई के साथ 3 दिन तक नाराज रहे। दोनों में बेहतर कौन है? तो सलाम में मैं क्यों जाऊं जी? मैं को मारा, मैं को काना, खराबी हो जाएगी। वास्ते अल्लाह के अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों को साफ करें, अपने बच्चों को दीन के ऊपर वक्फ करते हैं। ये अल्लाह की अमानतें, ये डिग्रियों के। मैं आज लोगों को रोता हुआ देखता हूं, सबसे ज्यादा लोग परेशान अपनी औलाद की वजह से हैं। ये नहीं कि कमाते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। और मानते क्यों नहीं? जब हमने उनको अल्लाह की मानना नहीं सिखाया, वो हमारी भी नहीं मानते। जिनको अल्लाह की माननी आती, जो पढ़ते हैं वबिल वालिदैनि इहसाना वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वो तो उफ़ भी नहीं कह सकते, वो तो कहते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनकी दुआओं में शामिल है, ऐ अल्लाह इन दोनों को बख्श दे। रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया उनकी जुबानों पे जारी है, और तहज्जुद में अपनी माँ बाप के लिए दुआ करते हैं। मगर वही करेंगे जिन्होंने वो बेटा छोड़ा जो उनके बाद इस्तिग़फ़ार करे। वो बेटे छोड़ के जा रहे जो हमारे बाद कारोबार करें कि इस्तिग़फ़ार करें? बोले ना। बेटे वो हैं जो हमारे बाद कारोबार करेंगे या हमारे बाद इस्तिग़फ़ार करेंगे?
सोच लीजिए, वक्त आया कि आया, हम गए के गए, ये जमीनों पे बैठने वाले जमीनों के अंदर दफन हो जाएंगे, हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, हमारी कब्रों के निशान मिट जाएंगे, हमारी मकानों की तख्तियां बदल जाएंगी, हमारी गाड़ियां ट्रांसफर हो जाएंगी, हमारी जमीनें किसी और नाम के नाम हो जाएंगी, हमारे इंतकाल हमें इंतकाल कर देंगे, कुछ नहीं बचना। आए आज के दिन में तौबा कर लें। मेरी आपसे सिर्फ आज यही इल्तिजा है, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने घरों में दीन का माहौल बनाएं, मस्जिदों से जुड़ जाएं। जिस आदमी की नमाज, ये परसों में जुमे में था, इफ्तिताही मस्जिद का जुमा था गुजरांवाला में, मैं मुफ्तियों बंद कर दो अपने फतवे, एक है इल्म वाले मुफ्ती, हर घर में मुफ्ती पैदा, आप नमाज कहां पढ़ते हैं? जहां वक्त हो जाए, सारी जमीन अल्लाह की है, सजदा करना जितने मर्जी करें। चुप कर, तुम्हें किसने कहा जहां मर्जी सजदा कर लेंगे? नमाज भी पढ़ ली, दफ्तर भी पढ़ ली थी, घर भी पढ़ ली थी, बैठक भी पढ़ ली थी, दुकान पे दफ्तर, नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अपने साथियों से कहूं कि ईंधन जमा करें और अजान हो, और मैं अपने मुसल्ले पे किसी और को खड़ा करूं और मैं उनके घरों को जाके आग लगा दूं जो अजान के बाद मस्जिद में। आपको किसने कहा घर में नमाज हो जाती? नाबीना सहाबी को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत, बोले ना, नाबीना सहाबी को कहा मस्जिद में आना होगा। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि जो दो बंदों के सहारे पे आ सकता था, उसको आके कहां खड़ा किया जाता? दो बंदे घसीट के मेरे नबी को लेके गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, मस्जिद के साथ जुड़े, कुरान के साथ जुड़े, दीन के साथ जुड़े, कुरान को समझने की कोशिश करें, कुरान की मोहब्बत पैदा करें। आए मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं, मुकम्मल करूं। जब हमारी इस्लाह होगी तो फिर हम माशरे की इस्लाह करेंगे, जब हमारी इस्लाह होगी तो मुल्क की इस्लाह करेंगे, वरना ये जलसे बलसे कुछ दिन होंगे, फिर मुकमुका जाएंगे। इल्हाद का फितना, बेदीनी का फितना, बेहयाई का फितना, अल्लाह की बगावत और सरकशी का फितना और शैतान की दावत का फितना जिस शिद्दत से आ रहा है, मुसलमानों की दावत उस कुव्वत से खड़ी, बोले कुव्वत जिस तरह अपनी कुव्वत लड़ा रहा है, यहूदी अपने बच्चों को यहूदी बनाने की जिस तरह कोशिश कर रहा है, मोदी जिस तरह अपनी कौम को हिंदुइज्म पे खड़ा कर रहा है, ईसाई जिस तरह आपस में मुज्तमे हैं, मुसलमानों हमारा भी कोई फिक्र है? जो यहूदी अपने ग्रेटर इसराइल के लिए जाने दे रहे, पैसे खर्च कर रहे, जंगे लड़ रहे, अपने 5-5 साल के बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का क्या कर रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल, और ये तो मेरा बचपन है ना, इनका तो मुझे पता ही नहीं इनके साथ क्या बन रही है। जैक एंड जिल तो हमारा बचपन है ना, ये तो पता नहीं कहां निकल रहे। रेड कैट बॉल तो हमारा बचपन है, इनका तो मालूम नहीं क्या। ये तो एआई की पैदावार है, ये तो गूगल से इल्म हासिल करते हैं, और अगर हमने इनको उंगली ना पकड़ी, इनकी रहनुमाई ना की, किसी दास्तान में हमारा नाम भी नहीं होगा, तारीख के वर्कों में हमारा तस्करा भी नहीं होगा, और हमारी आने वाली नस्लें हमें अच्छे लफ्जों से, ये बेहमियत लोग थे, ये लाताल्लुक लोग थे, ये नाआशना लोग थे, ये इस्लाम से लाताल्लुक लोग थे, इन्होंने इस्लाम की फिक्र नहीं की थी। तो इंशाअल्लाह हमें मुसलमानों और इस्लाम की फिक्र के लिए आगे बढ़ना। जमात एक प्लेटफॉर्म, आपको 1000 इख्तिलाफ होंगे जमात से, मगर दावत और दीन का काम और इस्लाम का काम जमात के बगैर करना मुमकिन ही नहीं। खिदमत खल्क की बात अभी राफी अमीर हमजा से कर रहे थे, मैं नहीं कर सकता, ना ये कर सकते ना आप। ये जमात एक प्लेटफॉर्म है जो करती। गज़ा और फिलिस्तीन के लोगों का ताल्लुक हमारा ये 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल क्या, 2007 से 18 साल का ताल्लुक है हमारा गज़ा। 18 साल से हमारी एक कोलैबोरेशन है, फर्द की कि जमात की है। जमातें मुल्क में बहुत है, मगर आज इस्माइल हानिया, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे, उनके खानदान वो हमें जानते थे। खालिद मिशल वहां खड़े होकर किसका शुक्रिया अदा करते? पूरे जनूबी एशिया का नुमाइंदा डॉक्टर नाजी, शायद इस बहावलनगर में भी आए हो, पूरे
जुड़े हुई एशिया का नुमाइंदा है मास का, वो आपके घरों में आके आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने जो आपको तौफीक दी वो किसी और के। आज भी पूरे कश्मीर में एक ही आवाज है। मुसर्रत आलम को किसी ने कहा सालों की कैद के बाद बाहर आए, 7 साल के बाद एहतियात करना, कहता चलो करते हैं एहतियात। बाहर निकला और क्या कहता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाफिज सईद का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम यहाँ नाम लेते डरते हैं। वो मकबूदा कश्मीर में हिंदुस्तान के सामने फिर कैद में चला गया और 7 साल फिर पीट दी। आपा जी आसिया इंदराबी इस मुल्क में मोहम्मद बिन कासिम किसे कहती हैं, हाफिज मोहम्मद सईद मेरे भाईजान है, वो मोहम्मद इब्न कासिम है, हम उनको सदा देते हैं। इंशाअल्लाह वो आ रहे हैं और आएंगे इंशाअल्लाह ताला, कश्मीर आजाद होगा। हमारा लहू है, हमारा ईमान का रिश्ता है, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, ये कभी रिश्ता टूटने का नहीं इंशाअल्लाह ताला। गजा के मुसलमानों को अल्लाह ने पता दी, इसराइल के सारे मंसूबे तलपट हो गए, उसके टैंक बिखरे पड़े, उसकी बख्तरबंद बिखरी पड़ी। जो कल अफगानिस्तान में अमेरिका के असले को देखा, रूस के असले को देखा, वो मंजर आज आपको कहां नजर आता है? कहते गजा खंडर हो गया, अफगानिस्तान 2 दफा खंडर हुआ, इराक सारा खंडर हुआ, मगर इन्हीं खंडरों में अल्लाह ने फतह दी। और इंशाअल्लाह ये दौर की एक बड़ी फतह इसराइल के खिलाफ अल्लाह ने आपको दे दी। और ट्रंप को पैगाम दे दे, ये गीदड़ भपकियां नहीं चलेंगी, हम गजा पे कब्जा कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम मुसलमानों को बेदखल कर देंगे। तुम्हारे बाप बुश ने इराक में भी यही कहा था, तुम्हारे बड़े ने अफगानिस्तान में भी यही कहा था, काबुल कंधार में। वो आज तो यहूदियों को आगे लगा के जो दुनिया के बुज़दिल तरीन लोग हैं, तुम ये तकरीरें कर रहे हो और ये बयानात कर रहे हो और अपनी रेपुटेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। और वो अमली तौर पे 80 मुल्कों को लेके आए थे, 42 मुल्क नेटो के लेके आए थे, दुनिया के असले लेके आए थे। हमने नहत्तों को जीतते देखा था, तुम्हें हारते देखा था, अल्लाह वालों की हुकूमतें बनते देखा था, तुम्हें भागते देखा था। रातों को एयरपोर्ट की बत्तियां बंद करके अंधेरों में नंगे पांव तुम दौड़े थे, हमने देखा अल्लाह की तौफीक से। तुम कितने सूरमा हो, तुम कितने ताकतवर हो। हमने अपनी जिंदगी में जीती जागती आंखों में तुम्हारी शिकस्त देखी, इराक में, हमने अफगानिस्तान में तुम्हें हारते देखा है। इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी हारे हो, तुम कश्मीर में भी हारोगे, तुम गजा में भी हारोगे, तुम दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे हारोगे। इस्लाम जीतेगा। और शाम में आज अल्लाह के बंदों ने ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराया। आज काबुल कंधार में ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम है। आज गजा में इस्लामी जिहाद जारी अल्लाह की तौफीक से। आज श्रीनगर में ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद हो रहा है। तो मेरी आपसे सिर्फ इल्तमास है, मायूसियों में नहीं जाना, लोगों की बातें नहीं सुननी, अल्लाह के दीन पे खड़े होके इस जिहाद को, इस दावत को और इस मुल्क की सियासत को बदलने के लिए पाकिस्तान मुर्तज़ी मुस्लिम लीग का साथ देना है। रमजान की आमद है, इंशाअल्लाह मस्जिदें भी आबाद करनी है, तिलावत कुरान से अपनी जिंदगी को बदलना है और इस कुरान को अपनी जिंदगी के लिए रहनुमा बनाना है, सीरत नबी के ऊपर जुड़ जाना है, जिहाद के काफिलों का मददगार बनना है, उम्मत मुस्लिमा का किरदार अदा करना है। माल से, मोहब्बत से, दुआ से, हिमायत से उम्मत बनेंगे, इस्लाम के खिदमतगार बनेंगे, मुसलमानों का सहारा बनेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।